सनम को जोहार इना नवा व्लॉग रे आपे सनम को सगुन दारा अड़ी दिन पड़ते संतार ते व्लॉगिंग बनाया चेलका हुयुक कान तिया व्लॉग गानोक कान तिया से बांग कमेंट करते पे मितेኛ तो तेहेनिंग हे कना बेले आलू रासे रे मिटन रेसिपी हाते प्रथम दो कुड़ोय रिंग एमादा तुरी ललो सुनुम रिंग एमादा बेरेल मारी पेंयाज कुची और आलू ओना को भागे भावे भाजी होई लेखाई एमा और टमेटो कुची आदा रसुन बाटा और गुड़ो मसला हलुद गुड़ो जिरे गुड़ो लंका गुड़ो एरपरेते किछुगान दा एम काते भागे ठीक नवा मसलाई कषावा मसला को कषाओ होई लेखाय চিনি এমা একদম সামান্য কয়েকটি দানা মতো তারপর পরিমাণ মতো বুলুং আর দা এম কাতেই পটম দহকা আলু যেহেতু ভাজি ভাজি থেকে আডিটা তিকিলি না ওনা লাগিতে বেশি দা দো বইমা অল্প দাই অন্তে বেলেকে হো তিকি কানা না কিন ভাজি রাখাতে একেবারে নোয়া কুড়াই রেগিং এমা ব্যাস তারপর 12 মিনিট মতো হ্যান্ডেল লেখা গিয়ে একদম ভাগে ভাবে বেলে আলুর আছে তেয়ার তেহেনরিয়া নোয়া মিনি ব্লগ নরেগিং মুছতে দেখা হয়া আর হো মিটাং নাওয়া ব্লগ রে তেহেন মতো মায়ন খান জোহার।